أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Nga ala subhanahu wa ta'ala tentu min jartaka tentu wakola menna interim party leader kontonna honorable Fabakar Kekendo Tombon Jata anala doku nyol mume mbe APRC dingol kontonna milbe Gambia anin Gambia e bantala banko dinkendolu banko kanunte dingolu mbafolal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nte Muhammad maronne murtala nyin talata lungola nga ala tentu mansa kallanke dunya nemo Mario ani lakira nemo Mario. APRC dinkendolu banku dinkendolu atol min kala moy ning hakilola mbal tentu la mbal jeyla mba folale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. President Adama Barrow Iblis Salam Mansakunda ila mansaya wato bantale fen ba koma amanke kairoti ite kontan la kuala insha Allahu rabbi ning Allah subhanahu wa ta'ala sonda ita nya be jawyala abe sangrela nyin 2020 insha Allahu rabbi ibitale banko iba sen lale Adama Barrow adiatewo akuyatewo banko iba sen lale aliyata nin faniyale la alba murunda nin tonya Allah nga nyati no wato Allah. Adama Barrow eter yami muta eterti yajele abdoa kono wate nafinda katara doale kono minketa Macky Sallati nafinda wate katara doale kono ngwaje la finda ko dege ba wure kan o banke tama ser kendati Adama Barrow albe ko min tabi kan duma ini Macky Sall nkalita kal sabala billahi wallahi tallahi billahi wallahi tallahi billahi wallahi tallahi alben ni misalale Macky Sall Adama Barrow alka fero milla alka min tabi nin dumala nalma bayi fali yake alben ni misalale wallahi alben ni misala yalan nemol kanyim fo alka mirambe talengol la nim Macky Sall tawta a mistake ta ite Adama Barrow fanan yela moy ala fali keso fay Gambia banko kan keso fayo asabo sonta Macky Sall kuma kangola fo yela moy ala keso fay da banko kan billahi wallahi tallahi Casamance be la flako senen la santo e be fangola independent sotola Macky Sall ben ni misalate Adama Barrow ben ni misala Senegal ben ni misala munat ni da dum Gambia la politiko kono Senegalel iben ni misala munayat ni da dum Gambia la politiko kono yalam iko kayra bankolom Senegal banko be malala yamin duwa anemi atempura ke Gambia banko kan abe couplé kongole kan insha Allahu rabbi Allah subhanahu wa ta'ala man sabaya koto hey Gambia banko lo doata banko beti bar mote bol lam bantala banko kan iko kana tajir yalla ni tilimbali ya Gambia banko kan it ata wokla wallahi ata kela hey mari man satallaye nemo men jindi Gambia banko kan nemo ko dan ko binala pour ka fitno mala banko kan ate watila billahi wallahi ate watila
oto Adam Barrow be min fole banko sika yase ni kairola Adam Barrow ngeje damen to sainteng Allahu akbar ni ko ke fane bambandi ibe bola state house kono atakere sawoti yala meta fole ko dum kilnen Gambia din kendol be wulla ibe bayla state house kono ningo Gambia din kendol be wulle be bayla state house kono ma fo 3 years jotna de wol mu kadato ledi 3 years jotna wol mu kadato ledi Gambia din kendol ibe bayla state house kono kisol be bon laji banko mandata kan nyato banko bi dakan koma drone eni lañu man sakunda akalte to nya fo la Gambia dingoliye ala mari man satalla la wato le sida Allah subhanahu wa ta'ala la wato le sida ibe to nya fo la Gambia dingoliye le yalo meta fo le len ko ila minister min be bale mala fi le kayrola ila minister min be bala e mala fi le kayrola ete president kallo ka kuma kan fo ila minister kana ke le kuma kan bay information minister kana ke le kuma kan bay ite mo man sa sifalete Adama Barrow e ke fongole nene foni amira nako pim nako pam banko kan jani wo minister mutala e betel follow mutala ite Adama Barrow betel follow mutala tap yelo ndi e nyini kay to nya fo Gambia dingoliye Macky Sall be dam do wol dewnta ite fongoti Macky Sall be dam do BBB wala dewnta anita Adama Barrow fongoti alngata kurobe ko la science ngata mela bak inshallah rabbi ala mari man sallallahu man sabaya koto Boubacar Tamidu ite yefam mako ifalatam Gambia bankoti yefam mako iteltam Gambia bankoti hey allahu man sakunda kono o kewoti je mi yalon ko abi hanila nim babil man se asingolo Gambia banko kan akata wala aras albo loring media to propaganda la albo loring media propaganda la ba Tamidu foti yame debe kanalele ye president jamele fengo fen wafi wallahi ibe lole iba fula Gambia dingol yele muni bulala ibe ni misalale ba Tamidu alngata de alala wato le sida ye fon ke kekendo leti e manke kekendo ti ba Tamidu hey billahi wallahi tallahi babil mansabe jila Gambia banko kana ani sisi fon ngota kanata tela ab jila Gambia banko kan abitala state house kono alnga si ngolungo batung hey alto nya fo Gambia dingoliye yalon kubal yera kanali ajale be tankunale hey billahi wallahi tallahi 95% of the Gambia armed forces are not behind you guys ndamantalal nene kan 95% of Gambia armed forces are not behind you guys nal be jikri wala alkal fongole nene ni atral be jikri wala alkal fongole nene an may fanan falale Senegal sojarol wolte Gambian sojarol break no la alkal fongole nene Senegal el ma right soto Gambia banko kan ye tarawul blato fanvendiate ibakela ka Gambian sojarol doya fanvendiate ibakela Gambian sojarol la o manke right o manke luwa fanandi jumale o sabu Adama Barrow anala man sakunda Barrow nya do bolate mela bake wo al bollate mela bake inshallah rabbi Allah subhanahu wa ta'ala man sabaya koto nga nyatil na wolu ngolla Gambia dingolu kale ko batami dañu kuma kan to nyantañ aka min fote nga bal nene kanne billahi wallahi talla kal nene le batami du bal nene kanne atata la domoro ke fako no fara tep ako mbar nga nga kuma timbolo fo Gambia dingoliye momo la dañu kuma kan le ke fongole nene momo lata batami dañu kuma kan wala billahi wallahi talla ke fongole nene hey kanyo nene walo tambitale o walu tambitale ba Tamidu alkana bayi ni atalatul mu dinkendo leti comme babil mansa mu dinkendo ti nyamen alta noma e quarta ginal ya fenam banko kan
najal be hawla al banko e bantala wanal be hawla koma kewle nyodanne al hasidanin konante ya bula fo atole amendol gambia din kenle be tar rasin ne kal jibe albe tajiri ala woko la fanan miye banko doku abe munu kan banko kan alko hani atamuran nan aliyamuta ha al ngasi ngolu ngo fana bad atole ay tafo ngal tamo ma ala subhanahu wa ta'ala tamo folo ha babil masa diam dalu mina manal ma respond munanal ma respond batamidu alon ko kadi am hakkili malle alalon ko al kadi am hakkili malle alma ala fane alma ala mari masalla ben yoshi wolungo man jam fa bake inshallah rabbi wolungo la aman jam fa bake babil masala jo gambia banko kan aman jam fa bake ko tek inshallah rabbi APRC dingol alilla moy naning hakkilo la bake de kuma kango be fintila akana mo tereng akana mo kijo fara akola be mu kairoleti kuma kango be bola APRC dingolu kuma kango be bola ay bola president o dakon abafola akana mo tereng akana mo kijo fara kairole bakoma mobe se si tek ye hakilo tenkundi ngalo ne banko din jawolu aning APRC jawol e bafula ko nga faliyele executive le parti wafule to nyanteng e ma wafi ngale ko kuma be fola akana mo tereng akana mo kijo fara jawol bafula ko nga faliyele alla executive le parti wafule to nyata koma e ma wafi akola be mu kairoleti billahi wallahi tallahi mugal nene GRTS al hasidianin konante yabula president jamme ka video min fali ala play gambe dingol ye yamoyi president jamme aka kuma ko min fo aka fo mole murun damen do da GRTS yalo video play ala play gambe dingol ya la moyi APRC dingol wo video ma play president jamme ka video min fo e mo video ni play amanke video de mi yalon ko aning adam boro be conversation la wonteng annung amanke video fanante mi yalon ko abeloring airport to la amanke o video ti president jamme ka video min fo a video ni metale is around 2013 2014 15 if I can remember kuma kan afo wolto afo min do afo jara ma fo wala is it jara soma afo wolto president jamme ka video min fo billahi wallahi tallahi ma play wallahi ma video nyin play a video nyin aya fonu ameta ngala kuma kan do remember aka fo damen doko mbadin jolal gambia dingolu alin sila alala president jamela kuma kan ala video ko non kuma kan bijele ala kuma kan fana ko na ka fo damen doko ning atol ka fo ko nyin musi karreti nyimu mo karre mata karre fayla woye mbe karre fayla mbadi ngoda male mbadi ndamma anga kajo ngakate fayno wote banko sambala alnga laño ka miyalo ka banko dokula nga carte keso nga carte di wala ala video kono nyin anyu kuma kon fana fotole ning albari membala yalong president jamme nabe diam kan modol babala na diam ta dam da jelta bulobe kosila badala kumo koto e buka jeje ala video nyin fana kono a fole ko ako lumbina lan mbe tamala walla mbetar rakanillahi fo sanjo ala kuma kan nyin kono a fole
akonte president jamme mbetta malale walla mbita sila kanilla fo sanjo baninde president jamme mamuru nan wato la pour kana gambia bondi gambia no be torala bake ninde president jamme mamuru nan kana gambia banko bondi moliye bulo kosi bari kumo koto e malong anda kontina ko nafinto ñinga be kala sanjolti de sanji mbetarra kanilayile walla ngatara gambia banko e bantala mbetara gambia banko e bantala sanjo ay sanjol fo de mbetara gambia banko kam gambia e bantala ñin kuma kan afo jara soma gambia dingolu wolungola kabra be ñi foka moliye bulo kosi 2000 ba ko ma ale mil so hitmala hakilo be momil la doliye kungo jija o wato lomi ka findi ka foko sawo kay apatra ka banko le sendi aka ñin dulale fo ka da fonno dingol la aka ñin dulale fo wala yatina e ko mo naka diamu kana la diamo diada majibe wala kana jibe ni aka diam nyamen olungola be loring jara soma olungola be loring kurano babulo kono na diam to domandi ngay jele faka foko ni ala sonta inshallah rabbi mballa silol dokula faka itol kuma kilin hay mbadi gambia dingul alfata babil mansala gambia din jawul alfata babil mansala ala subhanahu wa ta'ala yaso ala ni finto aya fo gambia dingol la meta ala ñin finto afo gambe dingoli la meta aka min fale ko let them go back to GRTS, let them play my video what I said amanke video ti miyalon ko anin adam borol be diam kande amanke video ti miyalon ko abelorin airport ko bakata e koral gine a video ñing a metale anyi kuma ko ngol fo de president jam mbita sila kanin layle ninte mamuru nan kana gambia bondi ninte mamuru nan kana gambia bondi gambia be dunna mantoro kono la dunna kasaro kono fonte president jame samuru na ngana gambia bondi wala mnyinti wala mala nyintati wala ala nyintati atata abina gambia bondi la muru na kana gambia bondi ata damal se gambia bondi no nyemol bulu wallahi wato sita epi alsi dingo wana kale ko al nga munyangan sabari ala la wato le sita president jamel kana muru na kana banko bondi billahi wallahi tallahi ngalte alala wala yatina kabra ko coalition government ko mbida sila kanilale yalla nako ñing ni nga bula dara si kanilay la fa minen ta keno la al nga fay finti ala ñing kuma kango yole moy nu ameta wala ne kay finti president jamme ala laso tay momi yedan ala ya takele no la billahi wallahi tallahi takele no la ni moy nafulo so sa kele al nafulo bus tinya bulu bar momi yedan allah subhanahu wa ta'ala ya ataydanna hey alaw video ala fo jiati yesi hasid yanin konante ya bula ya play ni ma play alta youtube alias aj around 2013 14 15 ñin lom na manke 2013 di 14 15 o wato lom anyi kuma kan fo ka fo ko mbita bantale sanjo ninde president jame mamuru nam banko kan kana gambia bondi gambia dunna toro kono bake alta aliya kiskis allahu akbar afo jara somale odo APRC dingol kale ko president jamela nyinta nying ajila meta ala ya tandalale fa se finti gambe dingol salon jumalam babil mansati atele sinano anyi gambia banko bondi o wato nyine sida APRC dingol ali fonyo ke la mo nyi radio la especially Batra TV QTV hey nalbu ke fonyo ke la mo nyi lañu kuma kalantangol la hay bulot be mo malal de kadu nyimul kanalo ke le ko nyi kuma timbalol mi fo e defanam ba mi la ko toñalam nyi ngam fo toñalam hey ñenti RRC ñing ya mista tan ko deke billahi wallahi tallahi nallahi billahi wallahi tallahi ñenti RRC ya mista tan ko deke alsitek albajela data tuk almalo minad na data hey jada wulon kadu na banko kan babil mansa insha Allah rabbini alamari mansa talla sunda man jafa ko take APRC dingol
babil mansala dungo Gambia banko kan manjam fakotake inshallah rabbi nyim masakunda la mansaya ila mansaya bandale 3 years jotna i feltale kuma kon min gafindi ka foko 3 years jotna wol pare dale e joron le sotnan to nyantende to nya darata ko me ka fa mina CNN ne ba fokan to nyante nga be mu fan yaleti ya computerize le amanke hadama dingol ka diam computer le ka diamu APRC Gambia din kendol alsi banko kan tek mo kana findi 3 years jotna manda fitna mala Gambia banko kan ni ñile fitno mala tay watila mo kana sila audio min be findi kan yem natalota molbe lori moto ko ma inin RPG ya pijo janjandi amanke ko hadama dingol ka diam de computer lom ani ye letaro min se fe wuliya letaro ka foko president Jamile mol fayjang mbe ñing brikama Marcel Malale mais mol fala be mangi to nyada be mu propaganda ga fanyine propaganda al si tek babil masakana Gambia banko kan amamme mba fulal mu meko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh afo ala dinno ne ko alikana ninke ba siyo doyandi because no albe kule ke kan alman mellon bari mandanku yakumo be fo yembawolu nen bari bimbe men kono ten mo be yalo na Gambia be yalo na jamallel be nun toñala jamallel la fa nyin kebala jamallel lafta nyin kebala nyato tala Gambia be wolon bari wobe nyawnyang nar man jodo bari nata ko rosiko yarfa nendiro membe be kenda ninnin banendiro aninnin kaja firo aninnin faniya folu kakawla molla ke ba fon ba kalamale ada be koma la fana be mol kan firaona e fon fen kara balu kono ya jambe ak Gambia di unale naman ke jenot bari firaona la history do man jena kuma moje ka ko kele bari ya jambe la history do na menje musole men senkan na lon ko no obata daji ko kono adu wada firaona daji ko kono say nin ayatara nun ko lo ya Hussein Dabo lota ako wala kuriya be wala daji kanta ya be wala fisata Adama Baroti wallahi ay Gambia bele nen ay victimo bele nen sabante furol men yalon ko ya jambele wol faye kasara lo ya Dabo wol bele no wolum wol nen victimo lu nyanta wulla yeta bakaw ye silo sorom ya fuko lo ya Dabo to duna bakaw sada ko wol nen victimo lu nyanta wakela men na victime ol mawoke foka pamito di APRC la men yaron ko ñom banku di won nelmu ita men be victime sante mam mo fa nyamin wol fana mam mo fa wala nyama bari ni mo fa non dennum be fana ngira TRRC la woto ye nyanto so lebe dawoda bar na haplo ba kan 2017 jannim bika Gambia I think nilla min sadam sane programme do ke Facebook o ya iko APRC ban fakana ban wato wala mu tobi ko de bari lo Hussein Dabo minefo momo murta video ka wala YouTube ba video taragel lo Hussein Dabo ko ako APRC fonde be fan soronna ako man sakunda mo sembo soro ka APRC ban bari APRC fonde be fan banna lo Hussein Dabo le yaf ako be keno la nyaadi de wolente mama soron wolente fandin sene anyanta wo folo mari le jannim bibe sira bari wala nan disappointed la ko la ba nemboro do nana 3 years jotna e koye pamito le kane anyway anna do man adam baro be siri na bari bimbe alon ko no 3 years o pastale e ko ba wutlal ko nyambo wado ni bo franka fo ne ko alkala fo ni ala sonda ala le ni adam baro keje alman sembo sodo a fenko talibul malo ka fo application talibulu al se o nyambo sinno menna ka sulo bonde ala long albe men fa bi allo postola li muruni na Facebook da wam nyaaje bang alkal be men wutla ko nyambo December san January ferabe ban san January ferabe banna January 19 nato fanan o fanan tambita la sai sai ka mundu mala bado on the 26 or 3 years o jotnatale o tambita la sai o pastale sai 3 years on to kono al namira kudo la bi alimbe kaf nyoma namira banko la nyaato tala bari nin adam baro ma aliyaje alta bondi no laje ali findi tale ali ala kumol be faniyandi 3 years jotna alko UN bal komale alko ECOWAS bal komale bari najira ko ali o kumo be faniyandi la ko ali o kuma ko membe fo amanke toñade wol mantaral ko bari woli men fanan findi ni nyaawo fanan jela iko itolibe men koma wala mu gan kol kafo alama alen tanka soto kola fola nyina ka saw
ita ka ero tallulu ki fitino la Gambia banko kan iba ma be suwo kono ifa ma be suwo kono ita o kino lawo itla family be kono mam moje membe potari bo dila men bimbe men kono al nyaajere bi triya so bandalat ko do men to je sayin kambira batala la nyaadi adum bele ni obeje Gambia do bele ni obeje ka al kal ba kan Gambia ko wala woto bele benni o sotlo ko do to ndol fondale baji ben bafla ko karim wollel be suwo kono wollel ba ko kundo wollel ka ko tanina mbatu na tole buru woli atala ndol fone bo jiber bari bi sansa ndo wolbe dami ndo ino mansa kunani woldi am dal bari namo sirfu sise ko ye kodole di wolla wala yatina wolbe nyim manyala ibe kodo mutalale ndala folo folo sirfu sife ye kodo men dile ba mutalale falma fo ka kodol din dol adu nyanta kodo dile la adu nin karim wole kodo muta dinken dol le muti pour ka kodo muta ino kairo sabati na banko kam why thank you so much karim nara timo mod ali ye kodo men muta pour kairo sabati banko kam adu be sedata wala le kayra kuwe be wala to adu man say kumandi wala ne man say fendi la woto yow mota kayro sabati banko kan nyamiro mu kayra balati mbe nyanta kontan na wala le bari no alla ni bembe membe jedron ne bulay on the 26 ko be findla nalon ko no tumado ni findo fanan ska bo so manda telenta mo kana kamfa ali bula lungolu ni sulata pamitola ali telefone man ku bila momo e fan sumala mo dunia fon be ke itodi ko fanola modi wokurana wole muta aye kalala kabe banko marala alani sanji lulo kono tilonna ada beni constitution la kandala wato constitution kono mebbe je minan tinal ko manyana tamala on jamala mu nyimmoluti sai radiya mol man kin sport ko la fabanju ne soron abaraka on the 26 ako batara Gambia la bita Gambia alafu kin sport ko mbabatu kan Gambia feya banda Gambia banko kanade même mu toñati même be Gambia banko kan nin tres jot nan telo kamuta ino comme feya ko wada sibo ko lu tam mol menana ko ibe sibo la sibo me yalo kan nan be ka toña yan tolo ke muta wolati bar kinsbo ni da bita Gambia ta be yesembo sodole ibe ban junu soron na nyamin se ban junu soron dan tabo beta bulle inin ila kafo molu aleta nalon keken da bala mude bari bet la wurla tenne bet la fania folla ani sirfu sise bo wala nyama sirfu sise bo wala nyam walantina ta wura because mur follow ila findi follow ya lonko ya même plan wala munyinti ko ibo kala kayro la kono fulan jaw ni mon pamido dile ba kala ma sibo la kono wala na sirfu sise mo abeta follow do bara bitala faye ban sai sirfu sise ta gambet abe men kala wala mu ka audio bula because ya mina ja wala munyinti ko kamolu gem ka fu ha sirfu fele sirfu fo natle o botna birintu wabga nata ma be nyindo woto ngalim beta yo ke wala kam bara sai fudara wa nalon ko mo jamal be agiri la wala jamal be sonna wala mo alkana wala da ku ke balo wala tata wala nyinenka wala fon men fon findida e findida pour ka ya jambe sakit fay ka ko men ko an sa bello ya liyene de APRC findida o dalilol ko men ko an sa bello ya liyene de APRC findida o dalilol adum APRC fana yalon ko nyaade wol fana mandi amal tol tala yalon ko albe alla findo mu findi kensennedi albe findi kanel drong pour ka mol sakit fay mennu ka kodo kiyali alka bal wala bi APRC fane wolonne wala ne combatun nan da bonni la kodo mendi ate yakiro ye findi oto minan dal tul fana daw keno la APRC bari APRC alon ko ya jambe furole mina Gambia ya woli alon ka skeno ya jambe te badi la Gambia fon asa kena man soron Gambia fon bar woli alon ko ya jambe membeke monya mamay ko bo sambal nan Gambia freely na moy diam la do lam be ka pare kato fa be France le dinde wonya be France le dinde kulo mbal ba mbe ka pare kato adaka lo be waral na ko mal be mina fol ate moro la ko lel mutala alati na moy ala diam to bi mam pare kato fa bar ni na fa albe bal nan be men abe wurla bi ay kuma jama fo me ya lon ko ateta kala adun kayto babulle pour kata Gambia kayto babulle pour kata Gambia kam kafu mol ma men yalan koy beni maanya ke kan adu tollel ko mu nyaaton kolute ay tollel ka ko modun sirfolu de ka foy ko alta foru mo kono bari molu jikital tollel ko mo kendolo maldi na sunna asaydo mo la donni yankuba dabu wol ka balu walla bari yankuba dabu nan man kiti winde anilla min dabu Gambia kono ino ila history to inana man kiti win nala aklo bakam kiaman carte fo menkera namira basse ma fannemu nin jidi sile candidate wonin carte fo kedetem walu UDP le win tawta senata set
bari tollal kufamol bota Angleterre ani Lamin El Dabo itata IC itata kaydo taje kodol kata kiti bundo tollal bitaw kiti otal yankuba da mbe murana na Angleterre ko nyi ndom minaji len bari mbot na falim ala kiti wini bal yankolo ko ndalma loya men nana man kiti wini wo mutol mo fulorat Lamin El Dabo talbe loya Dabo la bato san deng loya Dabo la office odo atata ka do ko keje birawo samba o kitiyo mba kono fokar sabo kitiyo me yalon ko Gambia be yalon ko UDP le o katte ke so win o kiyaman si raw nyi UDP le o win bar mistake ko so ta je sa taw do la katte ke so do yo kayto so do mu sede senaw to kaytan ko UDP le nyi win yo le samba kataka kuntawr la fam kuntawr area council yo kayto le samba ka samba kiti buno mbe kitiyo kono sanji saba malam mbabla nyadil kidio ni moma kidio kalawlo Lamin adda ba fayna kay bu ita kana dia mu nan man kidio wina adun to nyala mala history bero wo kidio kana fokkar saba kidio banda iko hajiri sile jewin men nan man kidio wina adata kidio win no amal la fi kayrola adun alaka mole mako e membe kayra kodo ali yang kuma dabo fono be sulari man sayala ani Lamin Dabo katambi loya Dabo nimmo fulolu walla be sulare man sala katambi lo adabol yalo Lamin El Dabo tanane tada moro yale ako ha Dabo ke bata le purino maybe mo ala so kayanda no ate so o se palaso nyim dial ngo UDP manke badin kafude ali aka wolde wala nan kam fada because alka molbule kam banen alko minan nan dol fana mbika lo ada falkul ten ndol da falkul ten dol because ndol ene ko sa lefta kala men ninka comme no malon santo don nakal dan alkalo fara adinke ke ba kudeta ay aketa walla do no kuma o sifa Lamin Dabo bo plano de da kan adu wolbe yaje ko sai lo plano feltal Lamin Dabo ya lon nante ya lo atara morol menni ay ke bal menni ki puriyeta lo ya Dabo ya ye lo ya Dabo mani ni purino media te bisan because ake bal la te sa palaso nyenta adu ni wokeda nalon ko san sineman sawo nala badbun ka dem puriya nyaw yang ata sonna wala ko ata fana bo dinkira do no ye lo ada boy boje no aya diu keje o fana to sonna wala kana la bad bun ka nyawnya e aduna non ko ala yes Dabo to sonna wala abajo ko je barinta ben nanen po bata bela Lamin El Dabo be sirin Angleterre ndabe jang be ko do muta janal ko dal dinde e mutolu dinna oto 3 years jodna la nyaato ko ni ko do di wol fanana iko fitino e tuje ndol be nganta kon dan na wala ko sakon tol bo ma wol nim fama wol men nan ko be sirin soko ibere nyanta sonna wala ay kam moto bajang Obama yo kumbo la ne wadon kon pa modu bojang nata kita nyola kunongo di akala kita bare mbaba do kan fa enjabi mang pare kama mbemba do kayna enjabi na audio ko ne momoran di audio la malaki pa modu boja illa fala la mo mbaba do kan nim pa modu boja yente jabi gambe be kija bolankan mina sira Facebook ko a balo firindan tele balo firindan pa modu bojang yang haklo fon bulande nim pa modu bojang kunun ko ay 3 years journalist samba yaron journalist on join the list mankile pa modu bojang nyom mo funo te keren Gambia abe mulinde yari nyama sondo mo be tinyari wala nyam mo yalon Gambia la Cairo mbe nyanta kafula wala Gambia lin kana keko Gambia mum bere tare nin Gambia tinyata mbele kanne la balwolo molu kan fayela fi Gambia tinya ni mo lele radio lote ko radio fele ite wo radio ni yake banko e fitina banko e tinya banko e jani ite yele wo radio lo kan ada manko da mat QFM fana mbor nyam because nakalanta 3 years jot na la demonstration o tata jele pa mo bo jandi be jele anala mokno moyene bari manen iso tonya fono moyene manen sakola nyaton ko bari bi hani Kingsford na mo ala diamot la ko ako ni ko Gambia jamane president mo ba fla Adam Barrow len president woto Adam Barrow mu lo Hussein Dabula Ali Falet mo moy wonen ye Gambia le nen Gambia dun na le carte fay wala mu Gambia la Musa Yankuba Dabo katalo radio to kanen adu Yankuba Dabo e fengo fen bal salon ko lo Dabo bakala mal Yankuba Dabo be kuo kuto Gambia diuni be albe nyanda na ko lo Dabo bakala mal fenda man traje lo Dabo kam men ka ko anana bi ka findi ani lo Dabo man diamu folo ana e findi wala nan kare ko lo Dabo be kam farinde because ajo ko tay mirol men be kaf nyoma adini ndindewnu la Adam Barrow go winne bari ko le man karam bar wona lo karam bal ya bi alhamdulillah rabbil alamin Gambia fila Cairo kono adu Gambia bitaw Cairo kono le fo 2021 na election o ken na kanyandi na sindi ko tek
ako hate to nyala fo woye ate mo wona yankuba te keno la fende because minamu ala funding ke ala kariya tinya gambia le yankuba le jeten king sport sirfu sise na karimu wolu kata fo abullah nja wala ni mo ko don minana ko momé long batteries jotna le findindi ite keno la fende gambia alu mote buñano because la record nying la beria la record mbore safile la record ye même fo wala mu ñinde ko sanji taworo wule ye menje ning atara nun ko ye be menje wala mu toñata sanji taworo wule ko ye wojele ila siboro ala de maro ala jikita ko ala bo kelale bari wala ci ko mu alaldi bari wala man kede lo ya usenda wo men ko morol katen ko 2021 man sakundani mo UDP man sakundani bari wo moro ma fa ning ala sonda ata fanam fo yo kuma kan fa ma fa ning ala sonda fo yo kuma kan fa ma fa ning ala sonda wo 2021 na man sayame mu UDP man sakundade bari yang kuba dabo yang si dabo ka ko bawu senu nin sok sita nin dol fengara rek 2021 me UDP le fe UDP le tambina ndolla ni kude ta nin sok sita rek UDP le tambina aka wole taman seten ka ko 2021 morol ko UDP man sakundala alma jara moro kam men fay ye moro do samana ne me yalon ko yo sindi faji kunda den 3 years jotna mba fulale man bare ka bo bare mbe do man dina fulale je ye moro samana ya bon na nyamra mali ya bon na woldo ya samba faji kunda bar biri way kol koros wo ko no alla ni konte dum do laje wona tan tolla molo kumandi ka fay ko mollal yem bondina birin jane yen samana njang bari be mem kono akota keno ranta ta keno ne nam bondi jam mbenyin la kar wo mari nar taw kamba o moro bondi o dingrado faji kunda ka sambala korda ka maboje al feltale ninan ni adra nun ko adam boro ngane jaw yalla soronum nin ata ngane jaw yalla soronum yo bakari maro nyame sita komendi ila alla UDP TV and media mbede block la jan molo mbede bon la jan okay nin ata nun ko adam boro ngane jaw yalla soronum nama ate luada wa ata mutara ho ata kela because luada boy memfo adam boro ma politician man ta gambe me ya fay fa kanen ata dan America ko adam boro man kulong adam boro mal baliat adam boro man hormo soro gambe bele amoy wala nan nina UDP dinno de adam boro banan kan ka fo ya jira ke balla bari alfa bakana mo buta gambe ata America ako adam boro man hormo soro woto ka fo le dinno ne ko alanen ika fo le dinno ne ko al findali yanen bare adam baro mo be jibe o be kola abe politiko la gambe banko kanne ata lo hausen daw ala meeting won meeting adam baro lem bar wo be nyaw nyang ala la de maro adam baro biranya yaji ako gambe la kairo gambe no be ke kilinde tabe sular walla mbe sular gambe be ke kilinde ba kilin fa kilin ya lafta wallan tema mbatun nam mini ngala bang gambe be yaje ko ndama had filin soro ninken no dira ye miningala nya lo ada bo je no anya numero ni ke kafu nyoma e ke sindi siron kan e ka fo ko e fongo doya yoro ko lo ada bo la bar wo be nyonya to mon findi nanen na je ko men ko bi nyinna doya a findi ta wala kan bari kambe be yalon ko kunu nyina ko adam baro be sanji lulle kala fani modol kuyat atina wol kam fada adam baro ka ye kodi adam baro lo mon sakundal e kam fada adam baro kam bi wo mo kilimo wala ko adam baro be sanji saba be wala kala because atla fati ko sanji saba wato le gambia dinkendo be gambia tonya mo be ye kodi lo am sen dabal ya lon ko ninke waru feldan bar dindu ne fero le sita kam adun dindu no fero soksi tale dindu no fero soksi da dindu no be sulari nyaton kayal alaji es daw be sulari nyaton kayal alma fannin talbe sulari nyaton kayal Suleiman sawo be sulari nyaton kayal fenke wolu UDP ilani fannin toli be sulari nyaton kayal hanim fona buro da landin san bare minamu say nin karata lo ada boy nyim foten ya jago gambe no biide wala jiko banta kanne itolu fanan be ko dila lo ada boro wala fe because wa ko adin ke waru felta itolu lefta men ne bo soto no la wala yo fero de la kamba du la fero soksit la ila fero soksital UDP te dale gambe dewnu alimbe wakil ron na sabari mbe menna nake mo kana karim tura wali ali kodo kiye pour gambe kayro so ya kodo domo sirfu sise ni tata kodo no lete sijet
bayrin tolka kodo do dame alkon tolka kodo do dame woto ni kodo di nin dolla kana kam fa yettike do sam may nyamma sikkinde jande yo samba gambie yoko dasande yoko yamoto sam fabuye yoko dasam may muna sisa dawe amari jide no betike do sanna fane sai no ni kodo di 3 years jonna fana na leader la e ko yeda hanin fidinola alinda sabari alimeta fulalen tolman kamfa alko ka kodo le dinne yoko ndolman kamfa obe oto nimbi al fananta sita dam mal kana campagne ko masal discourse doron o kodo men be bulu albe ya talal be alla siyasa roje so men yalan ko men fana make ba man nen kolye wol fana sa kodo la fale kan ni wol fana kodo menki also fana ka fo kodo ma aliyata bari fonnin ko men na ko bala fa warta fonnin ko bede men ya bana fa filiji aka kodo di 3 years jotna mo men na ko bala fa warta mo bede me yara dimbaya tuje aya badu mo be tuje aka kodo ki 3 years jotna ka karele balu sang iko ka pasole ji molle kam mo tolle wulinde ka bo dinkral to kana dinkandolo wolbe sirin gambelde men yo kodo dundi account to wolbe sirin jelet wol fondel kela bojeto de da na dunde janale bololete adum wala mu toñata inyanta kam falal sirfu si sawol nyanta kam falal de because minamu ñunu men be gambie ko eno ko diya ko ambe adam boro wutlal ko nyambo sai nataje wo wuturo nyin kola yo ilo kumo be kola inarata police ole ni sai no lak yenda ida korta ko to man tan man sakunda bondino la because ne man sakunda sita carte fayol e ko to lom kuma ken sonat baro kuma kan fay tafala ko rek adu ye la hille ko journalist lo kan diam kan moya ali ye momo be diam kan journalist lo na be gambele ali police lo ko ali afo ko kare hanam poli abe diam kan journalist lo 3 years journal ila executive hall kon ila executive hall kon momen ko yo man sakunda wutulal sai police hall yesin iko wonte toñade iko tolte o keno la bayri sita carte fayol adu nyamra gambe dum be wala fo kala birintu atuma meda nyum kuma kan fulale na dem kale ko ñun be diamu tension na ñinna banko la constitution o carte fo la ba bondla itolta wutu nola bar han wo mol man na baran kaliya mo le telephone ya kaydo sign abdou ndiaye kaydo sign ne interior minister kaydo sign koy tollo mu kuma ken sonati tolto kenola iko tolbe man sa kunda haklo la bulan la dorom e bedan na hakli bulan dor la bari te man sa kunda ni wuto nol adama baro definitely mo nyanta ten la aduna duaye ala sa haklo tankunde ala sa maralo nyin sone ande kan amalong atebe kodo ki kanne dorom because amal la fi adam baro la ate amira nun ko no ateka kodo menki obe adam baro bondal pour nen adam baro bodaje afran so todi asota fuko ndollen be 3 years jonnan dollel ka kodo ki obo ke ka wala kam a hakili moya ba ite min ma ka fu nyode hanna tara afaya ko alla ka mola finde mola bar na fulo de alla ko di mola de ada kala fla dum ku kendo ite men kan na fulo ki den ila ni na fulo da adam baro bondi nola adam boro to bono la je men be gambe bal ne ne kan laftala le kodo ki e kan kodo men dun da dun din kirado wallahi ni diam tam moyta be faamu lale ni diam tam moyta abe faamu lale ata kodi dun laje adu ino say membe je modol ko ye da bonde je ferek nawo kibarol sotle na audio soto modol be je woli e da hale ko data je adu ino maybe anyway wo mula hajore te yeda hay medan to man sula wala na haji te je fana adum man la fi kadiya mo karala ni ano ino be taraje barante ba sundala sulo mente wala mo jinde ko ta adam boro bonde no laje adum mo kane fanne ne wala ko be adam boro bon laje adu kana mo haklo fo jaka sindi wala ko adam boro dum sa bondi no jere lafta wala ndara na jam kadiya mun nam mo lele nimmen be ko kile gambela kayro do nimmol men be npp patio ndaka kadiya mu wollele ko alikana hakili jaka sisor nuni men be huri kan bi ifendal mbitale diam sa ya nga assalamu alaikum mbadi mandiyaren kolu mbadi UDP kolu ani mbadi victimolu ntelam nogoy njaay bi wala nata lafta kadiyama le kanyo so hakilo ron bawo kabirin nata nata jara lolla bela min bi man fen fen nyasa to na bala jato kola bela ten to kanjang ba jeyla lafta min fulale ngaka fu ba wala diyama moy le nga sonko nyima la diyama moy woy mbalo fa baake beda min jang ni ku yata baake kaatu ngamin moy akamon tan fe bila ko be kerin par me ka fu ba dal la min na tami mo ke ba ti nyaton ko ti victime kono
ase victime o molta se sabarindi kalo wato kanyin ko diamu ndiya ka kam fale la fa e sabarota e lo jaralo no kam fo man satalla sa demaro ke e misilmol ni mbaade ngol se bulo fayño kan se ma koy jaralo to wala mun na hamen na kote ko min ketantela hamen na kote no ya jamala na tul kana wo consider wo man kal tul la hajuta lal dabundi ni ya jama binala gambia tan non kabira ba fatana tabareto abe ke fati adiya mo lon pour saji kala ke kende ya fo ko min ya lon ko nyomo furu min ya lon ko be la ngale sa ko ke kende bala mo ma ja kabinala ayna mo ma silo mutay fo mo la muta mo ma muta du ko ray nana tabi kanan tole kana barole wolo man sa kariya ya me man sayal son tol man ke man sa defuro ni ya jama na da gambia ko na kana barol no kan on ten tol haji do man ni barol hajote ni ya jama sinano gambia ko no jam ay nana kata ba fatara ya bade ko mamanna sa en tanga yina soto men fulale kal dana sabarol do alga sabarota sabarla ala ka wojo ya jame ko ali wo bonda kanal kam fa fanga alla ila kuma kon kanal ni kuya ali tuje ngeni ala to nyoy nyame ngeni ala to nyola wala nyam ala be kiti to lan tolni ya jame tema adu ala la kiti to tele kuma ta jongtati jaralo albelo kan fu man sata Allah sala wulindi banko kan kanal samman kanal jara jang ala jati kende asoto mbeda min binte ka fa alhamdulillah rabbil alamin bawo ilota dawda no kan ika kutu fewotole janna jaralo be nyame alhamdulillah rabbil alamin alman alayna albiso khairola ala baraka wassalam